Mba mama ni wali ni senen no mba ake to mbe ona be o sare mvire wallahi na alifa mba khodo no kono to ma bamba inu ala tagi mal fa wallahi ma bamba o ma ngema ba mo fe wallahi ma bamba ma musse fembe nteli na matima ala ko ngamadi balo ba makama bara faga e fa mo kata me faga sono mba la ri mala la wallahi ti de mo wallahi ti de wallahi ti de mo beta ti de beta mo be nan ko e fa la be no kita na be ko dum fe na tumbe mo wala den tam ko do mo den tam ko ki kene interview fima ade 60 000 tan ade ina wulfri maki tongo sen nan ne ko baratoro wallahi ko baratoro gina ko baratoro de wallahi ko baratoro wallahi ko baratoro de gina ga du bedi fo won wala on seno mama ona sumuina nki wa ko wa talate ram fara sono alram sen ali ona arlam mana juste moi nga flobe di alram se fait jeudi di vacances dans toi parce que espace na vacances il est ada fo media na vacances ani fait septembre ni fa mo mar bile mo programme fo di mardi mara folo almagan firanga num ba furibe ala ya fe mala di mala inera nu ne ribi nga mere no ba no nge bar fara mon ma kila falo mo ginere bo HCX kamala nu mabata gine mabata gine Aminata Conte onakolo nana pénitentiaire na fa yati wona chapeau Khadija Balde aja Marie Dramé aja Fanta Diallo Fatma Mamasta Kamara Gulibari ombara wonga fanga bu Sofiane Garanda kina fa antulma yati won démission na ombara ngafa tout sama fu fanga bu Katarbi ami kobole fama na bini Mariam Celestine Kadi Joli Fadiga ma Kamara Madame Jarabi ne bini ngaburi wona émission nan ko ma groupe yala wonga émission folo o ngasumu alhamdulillah rabbil alamin mara folo friya imam panga fe da panye émission matuma kifa nu friya nyama be mbara famille nande antare ngunye antare ne gaji ne bini ngaburi to émission ki birin kamale be to o mu fatem keren o frina na wonito me nga folo ga buti fi masinde nga ki présento be di kolante salam alaykum adi Seydou waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Dede. Naamu. Salam alaikum. Waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Mandai wala gina ba jilam bon kuya mandai bilbe. Mandai ne masenga na wala ngana kuya ibe. Mais muta vérifier temina nan naki mandai mara. Jukuya labe. Mandai salam alaikum. Waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Audan kasa. Dalbaso kasa ba matife. Ausban kasa salam alaikum. Waaleykum salam. Salam alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuh. On va bilinga bo magro ki ala on ga sumu folo. Soumouni avec CX Camara. Di kolonten. On peut faire folo de adunkeri da put. O sika fe ya ire ne. O mara ya ire fala ji tanga ku yamba be yomuna. Ya ire o mara fa nalo ako puka o nar ba fe be ya compra. Publicité mara. Alko ben la ke ran kel ben sika pe gbetama ya ire kirimbara ya lambe na ma SOS médecin manque pas même. Dara docteur na triki. Hala ya nan tira. Blere tiara o ba ya bara ya la. Donc biri nga sika mendi regarde nga ku yamba be. O ni mato. Wallahi Allez expliquer. Bon, béton, mon en géographie n'a pas fait. L'examen en géographie. L'examen dans Serabama, diabète m'a tout fait yakui. Donc, ben mon examen là-bas, mon seringue dans sama, chose à 20 nema. Produit de la lamba injecté. Maintenant, thème yama. Après, mon image est tongo. Donc, mon image est tongo. Nana nyema mon akoloma occlusion ndena yakui ou bien diabète bara yakui li alors que médecin ano amatodi kan ger ba di tam fo li beton sa anige seringue sade a produit injecté anige produit injecté de ntan image tongo donc nana minima ikrama bebe nata wona ba mo sema alors que mon akolon diabète na kiana yakui bon ou bien diabète nara a diabète na yakui ou bien fessé ne na a problème muna ni femme quoi fessé ne na yakui
alors médecin nous mi yama to meni lampe fantement xamuno dangide parce que amuno dangide fa serine de sa yama alako ano amato de lampe fond mais gitan anoma photo tongode 5 muna série sa mi yama ana photo ina na minima gilne rétinographie di appareil na di tabusena abrin kirin nara incorporé nara ko di appareil ni tabusena gitan échographe na ya gina échographie rabama soit échographie frinna nama gina ultrason utilisé ma gitan échographie girima échographie B gitan échographie A mais gina lamma araba sinde ginu raba ana kolon ya na kiana na fangi opération ana rabade cataracte opération donc gina mesure rabama mesure cristal chose implant parce que nous so bloc qui nous cristallin bas parce que na lima fo na ramasara na cristallin no bas na mesure gina matoma ginu mesure mato na mesure na ngani ma bloc ala ko yano implant choisi de ke do ko salle examen amengo salle d'exploration ko do men wat examen ji din fi patient même si médecin be ben consulter be landato examen ji andugol ko hondum nawon be mari ko do be addata patient be me wadna be examen ji di men ganda ko hondum wadi après men natana médecin be o do appareil ko be nata angiographie ko angiographie ko produit wadete men pikay men produit on ya ka gite be anda ko ndu woni ka gite burbe ko me wadanta burbe ben ko marbe diabete on darugol stawi jijandan no ka der dadi ka der yitere appareil ko o ben OCT men natamo sayni scanner OCT ko darugol stawi no wodi wobbe marbe tension gite den ara gite den tension on no jawi e men wadana be examen andugol ko no jawni tension on stawi be mari glaucome kasi be ala glaucome ko inte glaucome ben tension oculaire c'est ça e no wada piiji buy kadi meden darira kadi stay no mari ko benata nerji di mbaaw benta décollement de rétine ne wada aussi rétine anda stay rétine on no mari problème so ala problème no wodi piiji buy ko benta segment antérieur piiji buy angio o c'était fo no wada der do pare no wada piiji buy si rétine no mari problème kon no wadde si rétine no mari problème décollement de rétine donc men nabe woni men nabe hore médecin jom men holla médecin jom kanko andi don konto watta no wodi piiji buy ko adete no wodi injection d'Avastin ko wadete no wodi vitrectomie intervention donc dum non fo no wade si tawi o tigi no mari problème de décollement de rétine appareil do ko be inatamo ko rétinographie en fait rétinographie mais waday fondoy do hara men imprimana e médecin be ben ko be wiyata kon ka lam afantuto men way wadde do hara men wadali goutte nder gite hara patient jom perdata temps so ari me wawa ƴetde mo tum me waɗa photo fondo e makko sans la dilatation mais naɓana médecin ɓe ɓen ɓe yiyaka e nder papier men imprimana ɓe fa ko appareil ɗo ko appareil ko ɓenta écho ko écho ji ɗiɗi watte ɗo écho A et écho B donc écho A ɗum noon ko calculgol implant mo ɓe waɗata on ka bloc si ɓe opéri cataracte andi ɓe ittay implant naturel o mais ɓe watta artificiel donc écho A on ko ɗum ɗon ko calculgol implant on ɗo men calcula mes collègues jango men nabana médecin be bento ko donc au niveau du bloc on non wadata on numéro do ko minata yimbe ben yobe ara be yida médecin be mi anda ko no wadi be parce que nawna re gita den faydi ko buri ko andata ko buri ko andi wara woni trop tard donc na ya habbo ha goddo Moussa mama goddo wada ma si ara ar law anda problème si damari problème sa ala tampi ala sa ala haray no moji si damari ara parce que burbe ben nawnar ne nangay famille on ara ko yotigi ara anda ko on gite makko de mari ada yimbe mum be medara ko on bon gita na ba fe ki examen lunette da inara gina appareil ne auto réfractomètre gina masema mombe a lunette lama sa patient be a lunette mo lama sa patient be donc gina lunette est prescrit ma quoi gina ma lampe à fente gina fondo et rabama gina mi yakui matoma avec le produit de dilatation parce que c'est une ensemble ya masinde ala ko ano dangide akui ala ko akolon a fait ses fangi yakui na kiana
Nabori est un appareil, notre tonomètre à air. La tension matoma, yakui. Donc c'est plus simple. Il faut y entouler ma yakui, appareil à détecter. Alors que l'on tension na kiana, tension yana kiana, à terre ou bien à goro ou bien à fangre. Petit du moins. Je choisis quoi, feu ou bien petit? Ok. Bétan, à la nanguma, à fond de l'an nabafe, à colonner na yakui. À la nabafe, qui apparaît en nom. Si. Non, ma tourné directement. À la nabafe. Dilatation là-bas. Ah, faut dilatation là-bas. Et c'est rien ensemble. Attendez Tongo. Après, mangue l'infara. C'est pas sa réflexion qu'elle a. Diabétique et surtout pour les ischémies rétiniennes. Donc on traite les patients diabétiques surtout, les patients qui ont un problème de circulation de la rétine vasculaire. C'est ça au fait. Pour éviter, pour stabiliser la rétinopathie ischémique et l'évolution vers les complications, vers l'hémorragie et vers le décollement de rétine. Seulement ça pour les diabétiques. Les diabétiques et certaines pathologies vasculaires, les occlusions veineuses. Et les occlusions veineuses sont vraiment fréquentes en Guinée parce qu'elles sont favorisées par le glaucome, qui est un facteur de risque, et le glaucome il est assez fréquent et sévère ici en Guinée. Et on va bientôt avoir un laser pour les glaucomateux, pour aider à stabiliser la tension, le tonus des glaucomateux. La Guinée nyamalo muna flawo be kiana muna publicité garba fi parce que on a clo ya fait na kiana ndangu nyina na fal ne be ya on ya no ngoro mbasika Tunisie à chaque fois que Tunisie faut profiter nya afira be di don wera na samba bento fa di docteur Triki na fa fa nya to mu ya tara la nya yalane donc be appareil na be kanene je ngwa don be mu je to be donc appareil na be na mo ya danda musika Paul Omusika Pierre Omusika pays yomo olu la Guinée parce que ni voyagement fera hôtel ça des avion ça des dégué logement na birina kui kono be na birina be ke le roni fa be fa dibiri ya moto fi bi moto ska appareil na ne na ya je muna be bara flo be allo cataracta anata febrile ana na kebe minere ya rétine fan kelima na fa décoller na fa na be ya kike fa a modèle birina ba pare na be nare ma sema ila ma yaki kenan tongo yaki kenan samebe da birina be donc ala bara wonki in sa avion tongo ma se se na dandande to na bara fabe opération wa to retran na be go opération la moya ali ne ki firande na vacances kono to di docteur tang ata warta pare yo muna ankolo a expliquer na wombe akino akema donc la Guinée kabri wala wokli o fo ya danda mu ya ba faire ko la Guinée parce que o makolo o fa manquer pas be 3e avenue on y fait la SOS médecin on a tout anamara aussi ga hôpital caisse nationale au docteur Chaloub Morori anamana o blagati do bébé donc o fa be ala ko o fo dandan o ya dandan parce que on a ko ya on e bar bul Guinée be bar fi Guinée ka birimbe problème non torera surtout diabète kanye donc o gunti bi la fo ya danda o be doy sans qu'un problème là donc o muyi be ba fi na mal ko akolo alla Guinée fa ici mo le bar sobe on a alhamdulillah rabbil alamin la batte fam fan référence me boje be voilà alors on a to tianere be docteur nanana tunisien professeur na na amvanga la docteur be femme be kikion ya fa be almi bara formé préparer yara an fa han kemena khambi afa opéré be amansega doy amansega sa me an fa lorun kele kiki fa lorun kele na babe on a cessé pour me opérer fait donc o akolo la Guinée ke wol fe me Tunisie on est colonie la médecine tant sembe na kiana nanam fama fa me opérer amansega be donc ben yara kana occasion barami libéré Soumouni avec CX Camara. Dene, on a un peu yaïdi, la Guinée, à faire grâce à yaïdi, matou, à la cour, n'attend fi dandera ou mbrimbe. Alhamdulillah bilamina, allo matien kanare, on a voilà, et ça c'est un rencontre de film yamane betama, hana fa ya yamanema, ina matega yamanede, e ko lumbeka, ina kini bekama,
misalira ene ve shari magoro gi ana ga mufa aba ina mara mi gi sai na kan sagata ma ferma hana sai bara waga yamana li wa ma sen kore mo no sai na kan sagata ma yamana gota ma ala bara fara be wallahi donc mais wondu ba mo ne wonala makandi mi gi ya kan ma meni fere na kan ala kan fere fi mi gi ma mi gi fon sigana mari ga dandani ayalang ala kan fere lu yi parce que ya ga bude docteur Turki samu docteur Turki na mendi SOS médecin iso mana ala bare gaifa yati alhamdulillah rabbil alamin mba alo ntara masen kana naki natang mabangu na kai mama mba wali tamfan ha maraba na to parce que bara masen PBC mo ba fi mama sen fe legine ka be fa fa wo mpa no be mo wase campagne na matoto legine ka bi be nan kela be na won se campagne na ne ya danda ma fanyira ba hala bare yi model famfi wo mpa ko na o ngi nan ti legine ya mara parce que on a ko mi ya sima sigele ya to ngona legine be ayam fa se bi amatono ina buki shwaira karan ha mato na ya ti kitabu mato amana chanda sho ya mfa madi yamba ba yali ne tilan na model ali ma numéro te ali ma 40 ou bien 50 qu'on a quelqu'un qui t'a même besoin 50 yoma ou bien 60 on a cette manque pas docteur Turkish SOS médecin bon on a ce que mani on a ce que ko no magale parce que adama diga santa singe iyanara adama diga bayi adama ya bara kasa ke ne ni na ye manu foye ya kalma de uswani foye ya kalma de dati ya ngono ma ndo ki mu ya mu fam musse igbe ma fere few on na sama benun tina e kan wuri so yi era mini sogere ni khara madame manwa ma era so an zafaina bintu ana ganam isal mamad do afema benun tina e rafle ne hansa kolon nu alo dangu na sa o ma radio da wala muna ga gine be muna no mi kal dalara e mu ma da o ma da mu tara ya sa suku ana ga yo o men ko occasion ne manque pas birin ga kun sana ka ya kule ya kono ma isa manque pas ya dandan abi na fa yan sarmu kioki benu ga biya sara puis en charge to ngasa Sénégal ba o nanon to mala gina kara wonni fa wona ba Sénégal ndandande hanu ba Tunisie ndandande ka fa kere wonni be on sembe sone donc alhamdulillah bla wonno na lamfara de ala sembe sey mo aflo musisi tanto na am falla gina kabir mala gina kabrim mali munari mana tele mal ko mri akulu parce que ande na re ma fe kolo be ro wasi esa se nyaari sa woyama o fa hôpital na no mali de donc wonno na masen Soumouni avec CX Camara. On m'a master Goulibali Rebu Kindiana Naki on m'a ja Marie Drame Fanga on m'a Kilmendi on va ver on artiste nara artiste on a le confinement barani confinement abara findi artiste be kontofil la ko mangasa ruto fara ko mangay ngui galana donc artiste bara fa e ga kontofil yaba kuma ko nyon kioki yu be nanga lagara artiste président na be association de l'encrérie inamgi na association on a ko la classe seko sayon tarma rarme nana na men kuntigi singira atala magoro on fait mec nana mutan sigi ka tender mutan sigi a kuntigi d'accord est-ce que j'ai fanya ma be ya sa nun tenen na parce que tenen ra ba fi tenen na voilà après nana bara gote fanana ade tenen bara sana ran fa fi asaya ade après ya sambe kwa sa na betbe fanya ma adum balu voilà non jiba ba asambe kwa sa mo sigi tena bara o sigi betbe wala ba betbe o ko bi mbeti gu kalmo assalamu alaikum afala ngube ba lagi de kebirin kum fa na yaki wo fa mu sema beto Allahumma salli ala Muhammad wa sallim CX mu fa fi bitara wa fala man alhamdulillah rabbil alamin bara yi fure feto na kan fala yiki coronavirus awara birin tora me amugu tan tora ko dang birin parce que mutan mugat fe birin na ina nan kuyi kay musse maga e musigi sa mu no ma sese toto mais mo bara la tantu mo ministre nene na kan soto yiki mo bara gouvernement tantu ala na kan nondi mo to bara kedi a fe bara mu toro artiste birin bara kono ay tore birin na mu tanam fari ang mu wakedi tan na président na anu bureau mi re birin tan do ki ha mu wasiga président to aga kini mu ma ona délégation na kedi tan na ko njira ona ga siga ala na nondi mu ga ministre sonna konati anaga été sa à disposition. On a information fiama.
o kini muguma wa kulum président Sagoy Mara gouvernement Sagoy Mara fure nara mais o kini muguma mugutan bore kere Mara subvention yo muna artiste be fe na kan dangi ma artiste farbe o gunde yata kulum parce que o tan wali na kan bama mu waro tan to wa wali rasinde parce que o fe na kan bama dunia bira kulum ona muguma di fe biri na information na kuy mais président ka kulum tore na kan na mugu kumabe ina fala mi beto aya des artistes na kan 200,000 francs bangi sare anomalu de 3 mois ma sare fi adgali na kan album na mini amuno mala dara buguta kulum kap Alpha Condé a kulum wallahi billahi fala fe a artiste na gérer fe kin mona kin kama afa no ma khira minde fe biring étape par étape nara mu no ma tugande kuri kirama mu tanal malama mu gama sembirimbe ami la maga comporte kinare nana nyeri guru fe tama mu wagere geme wali mu ga wali mara mu munara bade abala bara mu tam findi fe ya la mara fo ala mange ginante so mu yisono mange kara kulung aga kulum mu na kinare amanga kini mu makanda kan bama amanga de disabuma oto adunke kima mu to ministre naga nyalarin ministre naga a non dinara fure fena mais o be naga falaki ki non dinara fe wota yo promoteur yo nde noma walide photographe styliste ne bir noma walide mais wota naga concert rabama o musese rabama na o kini bara mo sugu même nu ko ira dangima naga nu mina ko mambile manema ato siga gouvernement naga fala anondi président naga anondi naga vraiment e ga mo ga fe matu no man naga ndira bade ministre naga building aman naga mo khilim ko naga siga mo naga mo boreto Ibrahim Seybiri nana naga na sugumadi wa kulun wakati koro wa ma mo se fara mi naga e ga mo assister no man naga soto de e ga so mo ga so artiste parce que amato finkar ni tongo anu fala mi yo mu dangima baraz barati tabirma e artiste nan tongo ma na artiste nan guru matama e ga mi ra beri na ga ko no e num finkar tire e ga madien pour que faire dans l'élection ga danga faydo mais ka élection fa bara tore na gambiri dangima no tanam fari na nyogu nano ma firen nana niegi inam gi braite abore retrouver quel fait bema préfecture ham sous préfecture même dans les districts mo bara mo ga bureau dogo maintenant sarié tongo matenda mo bara fala am ko tambara rabulu mo bara kule bara mo rabulu kamigira bulu mais tangi yete tongo ka n'est-ce pas mon décision tongo madende ka chef de quartier ka élection ke quartier ko artiste présentement ka ke lidende mo présentement sono pour ka prise de décision na ba madende mo walo akoy madame bara promesse tongo mo be anaka mo artiste birin calme kala no nabi sating gouvernement mo ne mo ma sona konate anana falari mo ministre ala ka sa de fin na walira abara siga ministre to gouvernement to abara président to abara chef de gouvernement to ka sori fofana e bara fala kala no nabi sating e fama ne mu assiste de nana ne ko mu naga woga fa mu ga fala mu ga nyama birimbe ndende naga kombiti artiste ga wali mu kombitira inu kombisi ama den naga kayita na migi ndega wali batem na bama itan CX afala ma a ndi artiste na to ma nano ina fa nara de courtare na ndake e bare yeta ga vi mati o mambalo soto ma musique na ko kay mi ga exemple fa yivi iga mi ga tantu ima era famille soto manana ko yi way fay fala artiste ga wali nanana allo imam anama ga mi rera sing mi ngende na afende rabama mara bama etemade mangeni sariye tungu artiste na singela may ga masing amugo na sariye kambe akono muba mudera wa muguna kulum mangena gara mugo dera wa afama mugo kay fande donc nakira nara ko adunke kima e bara fala e lamma ga mugo accompagner e nu na soto ma e sama mugo sagwe mo hakli masing o bara abirin sebe o wa ma yana kan filme ma ina fala mo nga yeri filma na fala ma abirin abirin so yere ye mo na bara ka ra nyere mo na ba vende fala ba mo bara proposer mo bara so madame yi mo ga ministre e ga dangi gouvernement mambara siga e lamma e nu ge ga bor tode e mam bele manewma e ga mato yo mo ga accompagnement kenere nana ndam mané voilà on a sumu ina ku ben ga dangi yare sinde ya fula artiste inamgi musena cha définition musara
Ndende Nara, artiste Nyama Bring, Union Nara, c'est comme une ONG. L'encontre naki association Nara. Na artiste d'accord. Ndena aji na mji puis artiste parce que artiste doit uyari. Artiste mundo na ipi. Est-ce peintre na yama? Peintre na yama. Ébéniste na yama. Photographe na yama. Styliste na yama. Na? Mais dit confinement mon peintre empêché la peinture. Voilà, nana fala madame photographe empêché la photographe. Faut autant de concert. Autant de concert là-bas. Peut-être autant à non comédien peut-être. C'est ça. Madame Yati nana ministre nana fala. D'accord. La pour qu'on a fait akarage fo samilia de wala way mu fan na yama men na sedi papi voilà yakolo fe isa to isa fama ikira sayara donc artiste sigise sigimare voilà autant sigise to bete on mara na me on va faire vice président ya mbase kamara on ngala fa ngwene me na fa no mu sa da feri ala ko on ngada ngi be na manga bile sikoma aka way o me man kawi wa alhamdulillah ala ma sonera président Brabankuma lante kuma jala parce qu'on a représentant forêt lui en bureau mi abeya donc on y min fola ndetu wala yoro jando artiste lo alal jusumaji démarche le barake min kakan retour kakan kana président bara benya fo ni ala sonda atina la tola wonya donc ko siamande barake alal calmer président min foni alieto ko fait ministre bara de effort bake abara mansali alcool de retour ke agbeleman ni moto rete foli la bara emindi